पूजयामि चपलाय नमः श्रीं गुल्फौ पूजयामि कान्त्यै नमः श्रीं चारुणी पूजयामि भद्रकाल्यै नमः श्रीं ऊरू पूजयामि कमलिन्यै नमः श्रीं कटिं पूजयामि शिवायै नमः श्रीं नाभिं पूजयामि क्षमाय नमः श्रीं स्कलौ पूजयामि गौर्यै नमः श्रीं हृदयं पूजयामि कंबुकंठ्यै नमः श्रीं कंठं पूजयामि स्वर्णकुण्डलाय नमः श्रीं श्रोत्रे पूजयामि सुवासिन्यै नमः श्रीं मुखं पूजयामि सुस्वरूपाय नमः श्रीं नासिकां पूजयामि कुमार्यै नमः श्रीं नेत्रत्रयं पूजयामि अंबिकाय नमः श्रीं शिरः पूजयामि योगयुक्ताय नमः श्रीं पादौ पूजयामि शान्त्यै नमः श्रीं सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि। ॐ राजाधिराजाय प्रसज्ञसाकिने नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। कर्पूरनीलाजनदीप दर्शयामि दीपानन्दरम् आचमनीयं समर्पयामि। महादेव्यश्च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीं ह्रीं श्रीं ललितायै आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। अनया मया कृतेन यावच्छक्तिः ध्यान आवाहनादि श्रीसूक्त विधान षोडश उपचार पूजन भगवान् सर्वात्मक श्री गुरु सहित श्रीदेवी तृप्यतु एतत् पूजा फलं सर्वं भगवती श्रीराजराजेश्वरी ब्रह्मविद्या अर्पणमस्तु श्री गुरु अर्पणमस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।